اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک درود شریف سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور اس میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام ناظرین کو اور حاضرین کو فرحان علی وارث کا سلام پہنچے۔ ہم عشرہ رحمت گزار چکے ہیں اور آج ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے، جس میں ہم نے اللہ سے مغفرت کرنی ہے اپنی گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، کیونکہ جہاں مغفرت کی بات آتی ہے وہاں دو چیزیں آتی ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ گناہوں پر بار بار اصرار نہ کریں، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیں، اور جب آپ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل سے معاف کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے جو آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ لکھتے ہیں، جب آپ صرف نیت کرتے ہیں نیکی کی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیک اعمال میں لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو اس نے نیک اعمال کیا نہیں، تو اللہ کہتا ہے اس نے نیت کی ہے، اس نیت کے صلے میں اس کے نیک اعمال لکھ دو۔ جب آپ گناہ کرتے تو سنیں اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، کہ ابھی آپ گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے گناہ کی نیت کی ہے، کیا لکھیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی اس نے نیت کی ہے، گناہ کیا نہیں ہے۔ جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں فرشتہ کہتا ہے اب لکھوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی اس نے کیا نہیں۔ جب گناہ کر لیتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب لکھوں اس کے گناہوں میں اضافہ کروں کہ کیا اس نے لکھا، اس نے گناہ کیے، لکھوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی اس نے گناہ کر لیا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ پھر اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کام ہم نہ کریں۔ ہاں لیکن جہاں بات آتی ہے حقوق العباد کی، وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے بندوں کے حقوق ہیں، اگر تم نے اس کا دل دکھایا، اس کو تکلیف دی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو چوٹ پہنچائی، تو جب تک میرا بندہ تمہیں خود معاف نہیں کرے گا میں اللہ تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یعنی یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ بظاہر تو بہت چھوٹی سی لگتی ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالی دی، کسی کو غلط الفاظ استعمال کیے، کسی کا دل دکھایا۔ اور یاد رکھیے کہ دکھے دل کی فریاد اللہ بہت جلدی سنتا ہے۔ تو ہمارے آج عشرہ مغفرت جو شروع ہوا ہے، یہ ہم شروع اس بات سے کر رہے ہیں کہ مغفرت کرنے کے لیے ضروری ہے آپ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک ہے تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے صلہ رحمی، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں زندگی میں لوگوں سے، رویے کیا ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیر بحث لائیں گے ہم ان سخت وعیدوں کو جو قرآن میں، سنت کے مطابق اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं, लोग मोहब्बत के लिए होते हैं। मामलात तब बिगड़ते हैं जब लोगों को इस्तेमाल किया जाए और चीज़ों से मोहब्बत हो जाए। सिला रहमी के हवाले से आज हम गुफ्तगू भी करेंगे। मैं पहले जितने मेहमान हज़रात हमारे पास हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले मजहबी रिसर्च स्कॉलर अल्लामा अली वक़ार क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन का हमेशा हिस्सा रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं चाहता हूँ कि इस अंदाज से कराऊँ, यानी ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक तमीद बांध कर आऊँ। नात ख़्वानों की एक यूनिवर्सिटी, यानी एक शख्स जो ख़ुद बज़ाते नात ख़्वान होता है और फिर उस शख्सियत को अल्लाह ने वो रुतबा दे दिया होता है, अपने हबीब का जिक्र करते 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 वो इस मकाम पर पहुँच जाता है कि वो सिर्फ नात ख़्वान नहीं रहता, बल्कि नात ख़्वानों की यूनिवर्सिटी बन जाता है। वो अजीम नात ख़्वान के जिनको 1995 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला, 6 बार पीटीवी का अवार्ड मिल चुका है, और आज तकरीबन जितने भी नात ख़्वान असातिज़ा के कलाम पढ़े जाते हैं, उनमें सर फहरिस्त जिन नात ख़्वानों के नाम आते हैं, उनमें एक नाम, यानी जिनको उस्तादों में शुमार किया जाता है नात ख़्वानों के, उस्ताद सैयद मंजूर कौनैन साहब आला मकामो, अल्लाह उनको आलीन में जगह अता फरमाए। कहते हैं कि बेटा बाप का राज होता है, बेटा बाप का राज होता है, और बाप ही बेटे की लेगेसी, बाप ही वो होता है कि जिसकी लेगेसी को बेटा आगे लेकर चलता है। और इनके फर्जंद जो मुकीम रहे यूके में, लेकिन जब वालिद साहब की अलालत का सुना तो सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान आए, और वो विरसा नात ख़्वानी का जो मंजूर कौनैन साहब ने अपने फर्जंद के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाया, और फिर इनके फर्जंद ने पूरी दुनिया में नात ख़्वानी के अंदर एक बड़ा मकाम हासिल किया। मुख्तलिफ़ मकामात पर नात ख़्वानी के लिए जाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान कौनैन साहब, मंजूर कौनैन साहब के फर्जंद भी हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बहुत मुअज़्ज़ज़ नाम, बहुत मारूफ़ नाम, कि जो साल साल से पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं, जिनको अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ से नवाजा है, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, मुख्तलिफ़ सालों में कई बार अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। सूफ़ी कलाम भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायानाज़ शख्सियत मोहतरमा हुमैरा चन्ना साहिब। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारी ट्रांसमिशन में आप तशरीफ़ लाएँ, और आज हम आपसे नात भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे, और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक रहिएगा। सलमान भाई आपका शुक्रिया, हुमैरा आपका शुक्रिया, और अली वक़ार साहब आपका शुक्रिया। अब हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं। तमाम मेहमान को आप जान चुके हैं, जानते हैं, पहचान चुके हैं, पहचानते भी हैं, और अब ये जान चुके हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन में इनको देखेंगे। टॉपिक हमारा है सिला रहमी, और उमैरा आपा आप भी इस टॉपिक के अंदर भी शामिल हो सकती हैं। सिर्फ आपने कलाम ही नहीं पढ़ना, क्योंकि आप एक अच्छी मुसलमान भी हैं, अच्छी इंसान भी हैं। सलमान साहब आप भी हमारे टॉपिक में शामिल रहिएगा, ताकि वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो भी इन चीज़ों को सीख सकें कि आपकी अपनी ज़िंदगी में सिला रहमी क्या है। तो देखते रहिए नूर रमज़ान, हम थोड़ी देर में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी A+ की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान, जिसमें एक नूरी महफिल सज गई है। हमारा आज का मौजू है सिला रहमी और हुस्न सलूक।
اب صلہ رحمی اور حسن سلوک جاننا ہو تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور سیرت رسول کو جاننے کے لیے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے، اور رسول سے محبت تب ہوگی کہ جب ہم رسول کا کلام سنیں گے۔ رسول کا کلام سنیں گے کب؟ جب ہمیں اللہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے رسول کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ساری کائنات اللہ کے دم سے چل رہی ہے، جس کو رسول نے بھی سجدہ کیا، کائنات کے ہر نبی نے سجدہ کیا، کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے، وہ وحدہ لا شریک کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی، ہم سب کی سانسیں ہیں۔ تو اس محفل کا آغاز ہم کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عمیرہ چنہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ سے ہم اس محفل کا آغاز کریں۔ اگر آپ ایک حمد ہمیں سنا دیں، اس کے بعد ہم آپ سے نعتیں بہت ساری سننے والے ہیں، آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے تاکہ ایک نوری محفل سے بسم اللہ۔ میرے مولا میرے مولا تو مجھ پہ کرم کر دے، تو مجھ پہ کرم کر دے، میرے مولا میرے مولا تو مجھ پہ کرم کر دے، تو مجھ پہ کرم کر دے، صدقے پاک نبی کے میری خالی جھولی بھر دے، میرے مولا میرے مولا تو مجھ پہ کرم کر دے، تو مجھ پہ کرم کر دے، مالک تو ہے خالق تو ہے، ذکر تیرا مولا ہر سو ہے، مالک تو ہے خالق تو ہے، ذکر تیرا مولا ہر سو ہے، میں بھی چاہوں تیری عطا، تیرے ہی سہارے ملیں گے کنارے، سب کا ہے تو خدا، صدقے پاک نبی کے میری خالی جھولی بھر دے، میرے مولا میرے مولا تو مجھ پہ کرم کر دے، تو مجھ پہ کرم کر دے، اول تو ہے آخر تو ہے، تو ہی تو بس تو ہی تو ہے، اول تو ہے آخر تو ہے، تو ہی تو بس تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، کہے یہ نظارے کہے یہ ستارے، سب کا ہے تو خدا، صدقے پاک نبی کے میری خالی جھولی بھر دے، میرے مولا میرے مولا
माशा माशा, क्या खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़। अल्लाह आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। ज़िक्र के सदके आपके घर में रहमत और बरकत नज़ूल हो। हनी वक़ार साहब, क्या खूबसूरत कलाम हुमैरा आपा ने पढ़ा है, और ये हमारे मौजू से भी मंसूब है, सिला रहमी, और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ, अशरा मग़फ़िरत भी शुरू हो चुका है। तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। सिला रहमी से मुराद क्या है, पहला सवाल, और इसके साथ ही एक और सवाल है कि रिश्तों को जोड़ने के हवाले से इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का जो मौजू है जी हमारा, ये समझ लें कि हर घर की, हर फ़र्द की ज़रूरत है। चूँकि इंसान, एक माशरे में हम रहते हैं, इंसान को अल्लाह ने पैदा ही एक मुतमद्दिन पसंद हस्ती के तौर पे किया। इंसान एक तमद्दुनी शख्सियत है, ये चाहता है कि इसके इर्द गिर्द कुछ रहें लोग, अकेला नहीं रह सकता। ये जंगल बियाबान में किसी इंसान को आप छोड़ दें, ना इसके आगे कोई इंसान हो ना पीछे, वो नहीं रह सकता। तो जब आगे भी इंसान, पीछे भी इंसान, करीब भी कुछ इंसान, दूर भी कुछ इंसान, तो फिर होता क्या है कि इंसान को फितरी ज़रूरत है कि उसको एक रवैया मुतय्यन करना होता है कि जो मेरे करीब हैं उनसे मैंने कैसे डील करना है, जो मेरे दूर हैं उनसे मैंने कैसे डील करना है, जो मेरे बहुत दूर हैं उनसे मैंने कैसे डील करना है। देखें ना, दरवाज़े पे नॉक हुआ, मिसाल से समझाते हैं। दरवाज़े पे नॉक हुआ, आप जाते हैं, आपका शागिर्द है, आपका स्टूडेंट है, आप और तरीके से डील करेंगे। नॉक हुआ, आपके उस्ताद हैं, आप जाएंगे, आप और तरीके से डील करेंगे। आपके वालिद साहब आए, आप और तरीके से डील करें। आपके शेख आ गए हैं, आप और तरीके से डील करेंगे। गोया कि शख्सियत मुतय्यन करती है हमारा रवैया जो हम उसके साथ अपनाते हैं। जब एक रवैया मुतय्यन हो गया, मसलन अब इंसान आँख खोलता है, देखता है 2 3 4 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मेरे आगे पीछे मेरा ख्याल रखते हैं। शऊर की आँख वाह होती है, वो समझता है कि इसको माँ के तारुफ से जानता है, उसको बाप के तारुफ से, इसको बहन भाइयों के तारुफ से, जो हर वक्त उसके करीब हैं। वो एक उसके जहन में एक हिसार बन जाता है कि ये अव्वलीन दर्जे के मेरे करीब लोग हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये जब रवैया मुतय्यन हो जाता है, इस रवैये के तकाज़े अल्लाह ताला हर शरीयत में नाजिल करता रहा। उन तकाज़ों का पास रखना सिला रहमी कहते हैं। सिला का लफ्ज़ी मतलब होता है जोड़ना, और रहमी का लफ्ज़ी मतलब है रहमत, रहम, यानी वो चीज़ जो टूट चुकी हो उसके ऊपर रहमत का मरहम लगा कर उन दोनों को इकट्ठा कर देना, और ऊपर रहमत का मरहम लगा देना, और ऐसा कर देना जैसा कि गोया टूटा ही नहीं था। यह है सिला रहमी। अल्लाह ताला ने सिला रहमी के हवाले से मामलात के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा हैसियत है। देखे ना, चूँकि हो ही नहीं सकता, कोई इंसान ही नहीं जो अकेला रहता हो, ठीक, हर एक ने किसी न किसी से रहना है, साथ रहना है। तो जब साथ रहना तो लामहला मामला करना है, तो जब मामला करना है तो मामले के तकाजे पूरे करने हैं। कुरान मजीद के अंदर फरहान भाई, मेरे अपनी नज़र में, मैं भी कुछ आगे पीछे मैं अगर भूल रहा हूँ, मेरी नज़र में 3 ऐसे तबकात हैं जिन पर अल्लाह ताला बराह रास्त खालिक कायनात लानत भेजता है। सही, ये बहुत बड़ी बात है। लानत तो किसी पे नहीं भेजनी चाहिए, इंसान नहीं भेजते, अल्लाह भी नहीं भेजता। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है कुरान मजीद। एक, झूठों पर। दूसरी, अल्लाह ताला ने लानत भेजी है अन तुफसिदू फिल अर्द, जो ज़मीन पर मुख्तलिफ फितनों के साथ फसाद बपा करते हैं, उन पर लानत भेजी। और तीसरी अल्लाह ने लानत भेजी है तुक़त्तिउ अरहामकुम, जो अपने रिश्तों को काटते हैं, उन पर भी अल्लाह लानत भेजता है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह ने फरमाया कि जो तुक़त्तिउ अरहामकुम, जो खूनी रिश्तों को, अरहाम रहम से भी है ना, रहम मादर से हम पैदा होते हैं, तो एक राम का सिला रहमी का एक मतलब है रहमत, और सिला रहमी का दूसरा मतलब है ऐसे ताल्लुकात जिनसे रहमी ताल्लुक हो। रहमत मादर में जब हम अल्लाह में डालता है तो उससे जितने ताल्लुक हमें खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, यानी जो उस रहम मादर में हमसे पहले रह चुके हैं या हमारे बाद आएंगे, उनसे भी ताल्लुक जुड़ गया है। तो अब ये रहम का ताल्लुक जो है, इसको कहते हैं खूनी ताल्लुक, खूनी रिश्ते। तो अब दूसरा यह है कि अल्लाह ताला ने उस पर रहम, उस पर लानत फरमाई है, उस शख्स पर कि जो रिश्तों को काटता है। हमारे यहाँ क्या तसव्वुर है, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा, मेरे साथ उसने किया तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल वाज़ेह बता दूँ, आम तौर पे मर्द हज़रात, ख़वातीन, हमें अपनी फैमिलियों में ये सुनने को मिलता है, उसने चूँकि ये किया था लिहाजा मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं ये करूँ, आप ये करें, जो भी करें, हम सब ये गलत कर रहे हैं। इस्लाम, रसूल खुदा की सुन्नत हमें इसकी कतई इजाज़त नहीं देती। इसमें तो हम भी उसी सतह पर आ गए ना। एक ने हमसे रिश्ता काटा बिलफर्ज, हमने क्या किया,
ہم نے بھی رشتہ کاٹ دیا یہ سوچ کے کہ اس نے کاٹا ہے، تو عمل ایک جیسا ہو گیا، فرق صرف یہ ہوا کہ اس نے وہ عمل پہلے کر لیا اور ہم نے وہ عمل بعد میں کیا۔ کسی کا گناہ ہمیں اپنے گناہ کرنے کے لیے جسٹیفائی نہیں کر دیتا، صحیح، اس نے اپنا حساب دینا، ہم نے اپنا حساب دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو اگر کوئی رشتہ کاٹے تو تم جوڑو، وہ پھر کاٹے تم پھر جوڑو، وہ پھر کاٹے تم پھر جوڑو۔